आपण माने जानिछंती कि ख्रिस्टियन धर्म रे जदि वंश रक्षार कथा आसे ताहले से माने निज झियो को भी बिना कंडम रे करि परिबे। ए कथा मु कहूनी, ए कथा बाइबल रे लिखा अछि। अकॉर्डिंग टू बाइबल आदि पुस्तक अध्याय 19 30 रु 38 पद मध्य रे तुम पढ़ी कि देखि दबो केमिति बाप झियो केवल निजर वंश रक्षा करिया पई पूरा सी भी दुई झियो को गोटे बाप को भलिया भाव कर देछि। सत कथा भाई मु मिछ कहनी। तो तेणु करी जो लोक माने निज झियो को करने को चाहूँगी सुनिश्चित भाव में आप ख्रीष्ट धर्म को जाई पारिबे सीए भी बिना कंडम रे जातु आमर दरकार नहीं आम रही भाई आवश्यक ना एमती बाड़ ओखाड़ुआ धर्म छी छी तू आपण मान तो वीडियो को संपूर्ण देखिथिबे। आउ एई जो पुड़िया खाऊ अशोक बाइबल को नहीं कौन कौन कु प्रचार गुड़ाक से करुच्ची लोक मानकु पदपर्व सहित मध्य से कहूची। तो आज मु ए गंजे टाण को उचित जवाब देवी। तो आपण मानकु अनुरोध करुची वीडियो आरंभ रु शेष पर्यंत लागि रुहंतु। मु मध्य सेई वाक्य रु आउ कहिबी पुणी आर ग्रंथरु मध्य मु गोटे प्रमाण आकु मध्य देखैबी। आ ता सहित गोटे प्रश्न मध्य आमे रखिबा जे ए गंजे टाणु मध्य जेमिति तार प्रश्नर ठीक उत्तर आमको देई पारिबो। तो आपण समस्त को मु अनुरोध करूचे निश्चय वीडियो रु आरंभ रो शेष पर्यंत टिके लागि रुहंतु। तो आपण माने देखि पारुथिबे एई जो गंजे टाणु ये आदि पुस्तक 19 पर्वर 31-32 रे जो पदटा अछि से पदटा ये पढ़िकी लोक मानकु कहूची जे देखंतु आउ जदि बापा झियो सहित जदि कुसंपर्क रखिबा पय चाहउचंती तो आपण माने ख्रिस्टियन हुंतु। लोक मानकु को टाइप रो शिक्षा ये देउची जदि ख्रिस्टियन हेबा पय चाहउचंती तो निश्चय तमे जदि निजर बापा आउ झियो को जदि आउ संपर्क कुसंपर्क जदि रखिबो तो निश्चय आउ तमे समस्ते ख्रिस्टियन हो जो द्वारा तमे बापा आ झियो सहित गोटे खराब संपर्क रखी पारिबो बोले एमिति कु मंत्रणा कु शिक्षा गुड़ाक ये बाइबल रो काढी दउची। तो सेई बाइबल रो मु सेई आदि पुस्तक 19 पर्वर 1 रु तार शेष पर्यंत मु कहानी हिसाब रे कहबी। सेठी जो दुईटी दूत आसीथिले जे लोटों पाखकु जे से सदम हमरा नष्ट होई जिवो आ लोट जेपरी गोटे धार्मिक थिले तांकु किभଳି भाबरे से उद्धार करिवे सेति पई बोली परमेश्वर स्वयं परमेश्वर आउ दुईटी दूतों को पठेइथिले। दुईटी दूत जेतेबेले लोटों पाखक आसीथिले लोट मध्ये ताकु अतिथ्य सत्कार करी तांको खाइबा पीबा पुणी सोइबार बंदोबस्त मध्ये करिथिले सेई घरे। एई बाइबल रे म आपण माने देखि पारुथिबे आपण मानको पाखे जदि बाइबल नै निश्चय आपण माने परे मोबाइल रे मध्ये आपण माने पढी के जानि पारिबे ए कहानीटा। तो जेतेबेले से तांको आउ आतिथ्य हिसाब रे रखिथिले ता आर दिन ए सब घटना जो घटिला जेतेबेले सदम हमरा नष्ट हो गला से समय लोट पुणी तांको स्त्री आ तांकर दुईटी आउ झियो को से सदम हमरा ठारू तांको बाहर जीवा पई कहिथिले। आ सेमाने जीवा समय रे तांको स्त्री को मध्ये गोटे कथा कहाइतिला जे तमे जेतेबेले जाउचो पछको बुली अनेबो ना। तमे जेतेबेले जीवा पई चाहिचो बाहरिबा पई चाहुचो रक्षा हेबा पई चाहुचो तमे सीधा आगु को देखि चालो। जेमति लंगल रे हाथ रखी आमे जदि पछको अनेइले आमर क्षति हुए तद्रूप जदि आमे बंचिबा पई चाहुचु तो आमर आउ रास्ता आगो को आमे देखि चालिबा खबो। तो तद्रूप एमाने जेतेबेले जाउथिबा समय तांको स्त्री जेतेबेले पछको बुली अनेइले सेठी से लवण स्तंभ होई गले। पुणी बाकी के रहिले लोट आ तांको दुईटी झियो जेतेबेले एमाने जाईकी गोटे पहाड़ रे जाई से माने सेठी जाईकी रहिले। जेतेबेले से देशटा नष्ट होई गला सेठी से दुईटी झियो को बाहाबा पय कोनोसी पुरुष ही सेठी रहिले नै। पुरुष कोन स्त्री कोन आउ सेठी केही भी कारण पूरा देशटा अग्निमय रे पूरा ध्वंस हो जाइतिला। सेतेबेले निजर दीरा झियो चिंता कले कोन जे बापांकर वंश रक्षा करिया पहिले हमको निश्चय आउ सेई जो संपर्क जो द्वारा हमको संतान जन्म करिबो से संपर्क हमको रखिबा कबो। तो सेतिरे आ कोनोसी पुरुष नथिले केवल पुरुष जदि हम चिंता करिया गले केवल लोट ही तांको निज बापा ही से जागा रे थिले। तो से माने कोन कले जे मद पियाई किरी आ बापा को हमें निशा शक्त कर देबा। जेतेबेले बापा निशा ही जिवे से सेतेबेले भलो कि मंद ठीक कि भूल जानि पारिबे नै। सेई समय रे आमे तांको सहित सहवास करिबा
ସେମିତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କଣ ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କରାଇଲେ। ତାପରେ ବଡ ଝିଅ ଯାଇ ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କଲେ ସେ ସମୟରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଆଉ ଅଶୋକର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗାଈର ମୁତ ଖାଇବା ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଟପିକଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲୋଟ କଣ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଠିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଲୋଟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ଆର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତା ବଡ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଆଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲି, ଆଉ ତୁ ଆଜି ରାତିଟା ତୁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଆଇ ତାଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିରେ ନିଜର ସାନ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ କଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଶୋଇବାର କି ଉଠି ଯିବାର ଏସବୁ ବିଷୟ ଲୋଟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ଅଶୋକ, ଆଜି ମୁଁ ତୋର କଥା ମୁଁ ତତେ କହିବି। ତୋର ଜମ୍ଭାଳି ହାଡ କଳ ଦାନ୍ତ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ତୋର ଯଦି ପିଛୁଆଡରେ ସେତିକି ଦମ ଅଛି, ଆର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତୋର ଚୋଡି ଖୋଲା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଠି କୁଳାଙ୍ଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ, ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲୋଟ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ, ଲୋଟ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ଲୋଟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ, ଲୋଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିଲେ, କି ଲୋଟକୁ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କି ଲୋଟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଲୋଟ ଗୋଟିଏ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ପରି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବାର କି ନ କରିବାର ସେ ଟୋଟାଲି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୋର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖଉଛି, ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ ନିଜର ଝିଅକୁ କଣ କରୁଛି, ସରସ୍ୱତୀକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ରେପ କରୁଛି। କଣ କରୁଛି, ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ। ସେଠି ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଯେ କଣ ସରସ୍ୱତୀ କଣ ନିଜର ବାପା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୌଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାର ଲାଳ ଗଡି ଯାଉଛି। କଣ, ଝିଅର ରୂପକୁ ଦେଖି ବାପାର ପାଟି ବାଟୁ ଲାଳ ଗଡି ଯାଉଛି। ତୋର ପଳି ବେଧୁଆ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବାପାର କଣ ଲାଳ ଗଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ତାକୁ କହୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାର ମାଇକିନାର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ବ୍ରହ୍ମାର ଝିଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ଝିଅକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ରେପ କଲେ, ତାପରେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ନିଜର ମାଇକିନା କରିଦେଲେ। ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ତୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ତୁ ସେଇ ଟାଇପ ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ମନୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାହାରିଲା, ତାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ରେ ଭାଇ। ତୋର ଚୋଡି ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ଚାଲୁଣି ହେଇ ତୁ ଛୁଞ୍ଚିକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହିଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବିଲ ମା, ମୂଳରୁ ପାହୁଚ ପାହୁଚ, ତୋର ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ତୋର ଭୁଲ ଅଛି। ତୁ ଆଉ କଣ ରେ ବୋକାମି ଭଳିଆ କଥା ହେବୁ, ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖଉଛୁ ନିଜକୁ। ଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ, ତୋର ଯଦି ସେତିକି ତୋର ପିଛୁଆଡାରେ ଦମ ଅଛି, ତୋର ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରୁଫ ଗୁଡାକ ଦେଖା, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଭୁଲ ଦେଖା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। ତୋର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପାଟି ବଙ୍କା ହେଲା ବେଳେ ଜବାବ ଗୁଡାକ ତୋରି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଦିଅ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆ ଭଳିଆ ଗାଈର ଗୁଅ ଖାଇବା ଲୋକ, ଗାଈର ମୁତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଗାଈର ମାଂସ, କଲିଜା, ଦହିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଇଏ ତିନିହିନି, ତାଙ୍କଠାରୁ ତିନିହିନି କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ଇଏ ଗାଈର ମୁତ ଆଉ ଗାଈର ଗୁଅ ଖାଉଛି। ମାନେ କିଏ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ସେଇଟା ଟିକେ ଏତିକିରେ ବୁଝିଯା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ଭିଡିଓ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡିଓରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।
आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया? दोस्तों, सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते समय ब्रह्मा जी ने अपने तेज से माता सरस्वती को जन्म दिया था और इसीलिए देवी सरस्वती की कोई माता नहीं थी, केवल उनके पिता ब्रह्मा थे। विद्या की देवी सरस्वती इतनी खूबसूरत और मनमोहक थी कि स्वयं ब्रह्मदेव भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी पत्नी बनाने पर विचार करने लगे। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा तथा मत्स्य पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब वे समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे, इसलिए उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को प्रकट किया और फिर उन्होंने देवी सरस्वती से विवाह कर लिया। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम मनु था। मनु को इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला इंसान माना जाता है तथा मनु ने ही वेदों, सनातन धर्म और समस्त भाषाओं का निर्माण किया था।